ki mending matur di boring terkenal ya HP boger mending boger sampean meledak napa iku meledak bumerang coba mun niku potongan naga mun niku potongan namun santri kan pasti kocak ahlul fusak fasik kalau kok nalang celeng nggih oh bunga jongker ka ando ajongker ka budi celanane ada beda ternyata ketika ngaji pahinga imam sudes iki napa nggih mending matune tak ning potong tak ning teku beden ka enggak sampean ya bu mun beden aja jeling nek magi beden ngak nek kaisene aja raja kan maksud tah ilmunah nggih napa nggih oh perungan nuku meneng boger ka dadi kata dadi napa alonca ada remeh kapan ngaji أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء kor lapal magi kodir to kan ni gareng matura apal kabeh Quran padahal ni kebeni surat sebiasa baca ni maksud tu beni kul hu beni inna apal kabeh reng matura cenika kan aduh hula ke boker-ker pikir orang tak ning tengku beden kan kisah obung kok ada deh kamero mana kes nah panaan semak dikata obung ndak iya apa pengaji nah ni kamu deng matura ore ini kamu ndak yatin beda Quran beten nebudian tak kira kelok neraka kan amin kok teh Allah tepak gareng ngapa dinak dia ilmu malam ndak iya ada sampian saya kocak gula nih kak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa kafa Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الآية صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh, para guru secara khusus ajunan Semulja Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Abdul Wahid sesangat beten kaula amul jaki tak kalem ajunan Semulja Kiai Haji Syaifullah Ghazali juga beten kaula ta'zimi terjukan Semulja ajunan Kiai Abdul Mu'ti
Terus juga tak galib ajunan semulja Kiai Bahar, benda seteja para alim, para ulama, para guru sehadir nyuun saporah. Beten kaula tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beten kaula taoning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak bisa nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat da seteja si ampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Sahibud da'wa wa sahibul manzil, ajunan semulja Kiai Abdus Salam, sekak dimma kesempatan bangken abadaaki haul al-maghfirlah Bapak Patbi Ibni Pungkas kini raja sih Pak umur nih deng sedeng ben saja almarhumin almarhumat dari keluarga besar Bapak Kiai Abdus Salam, ben saja bang sepo kaula ajunan sampun sete insyaallah kalaban pamausan tahlil, pamausan Al-Qur'an kenceren ben saja sedekuan mangken kak dintoh sareng Allah pada kenging pangaporah ben pada kenging rahmat, amin Allahumma amin. Alhamdulillah saat mangken kaula ban ajunan takdir sareng Allah alengki ban abolong ika di tempat dalam keadaan sehat, dalam keadaan sampurna, dalam keadaan terang. Semoga kesampurnaan alengki kaula ajunan kesempatan mangken kak dinto tetia tanda bahwa kaula ban ajunan papakuna sampurna sareng Allah sampai ke akhirat seteja sahadir ibadati ahli swarga Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Salawat ben salam ngireng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi, sekak dimba Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek takaula ajunan minaz zulumati ilan nur, dari kepetengan saya maksud peteng jepon ulama al jahlu ilan nur dek katera saya maksud terak kak dinto al ilmu, sehingga kalaban ilmu saipek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula ban ajunan bisa apitaaki antara halal kalaban haram, antara hak ban batil. Raja pangarep seteja sehadir samoga termasuk dari kelompok-kelompok sekenging syafaataipun Gusti Kanjeng Nabi, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaaki Allah, ketika manusia kak dinto ampun atinggal umur, maka dari orang odi dek kasemate kak dinto beda dua perkara seamanfaat, beda dua perkara kak dinto bisa atetiaki sesete kak dinto sae salamet ben pecre yalam berzah. Panapa sedua jika mangken orang sete ini kan beda situng alam nyaman alam berzah. Eka dimma alam berzenik beni lim kopur kasah beni kasah tempat najasat teti alam berzah kota besebi orang biasa seputaki ekoca alam kopur beni ilim kopuran gak disah teti kopuran gak ditoh tempat najasat bedena beden ben kasah alam dunya seenya may alam berzah gak dito bedena ruh bedena nyambah. Apakah kemanya besampun Nabi Allah edabu dari badan, maka esaba esitung tempat setempat kak dinto nyamanah berzakh kak dinto artinya dengadeng apa napa karena alam berzakh kak dinto semisa antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi semangkin kak dinto kita ada orang yang masuk ke akhirat dari Nabi Adam sampai semangkin kita ada orang mati kak dinto masuk ke akhirat kapi kak dinto ada te alam berzakh. Keng mun orang kak dinto selamat Bapak Ibu hadirin yalam berzakat dinto ampun oleh nikmat karena isaba isitung tempat setempat kak dinto emundut aki dari kebun swarga teti benih swarga keng yalam berzani kemun selamat ampun isaba isitung tempat setempat kak dinto engala aki dari kebun swarga. Mun orang kak dinto celaka punten kita masuk neraka yalam berzah
king ampun oleh adab, ampun oleh seksa, karena meskipun ia dalam barzakh samba situng tempat setempat kadin to nyamanah hufaratun min hufarin niron samba dalam situng curang securang kadin to mundutaki dari curang neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada semasuk ke akhirat makin, karena akhirat ni ke proses sah. Kotu beda mizan, beda tempeng na amal. Kotu beda hisab, ebitong. Kotu beda sirat teteh. Baru mari negak dintok. Napa masuk neraka, napa masuk swarga. Semakin beda situng alam seanya mabarzakh. La orang seodik ketika ulah ajunan gak dinto Bapak Ibu hadirin. Bisa abri manfaat dak kau orang sebeda dalam barzakh. Gak dinto beda dua perkara. Sepertama, zikrul hasanat, nyebut kebagusan orang seampun sete. Mun pelengaan lau beda orang sete. Pahbi ajunan sebut orang gak dinto bagus, maka orang gak dinto bi Allah Subhanahu wa taala umpama dalam barzakh beda dalam kecubaan yalle sabe ke tempat bagus mana bi kaula ben ajunan seodi acere tace orang gak dinto bagus. Maka namun bi orang lamba yang bawa sepo mun beda orang mate pah eka kan de jubeng kan tak pare ngaki thank you kan lara pemate campukan deun jubeng sekadin tu aslina lakar secara syariat kau leben ajunan ketika beda tetangga mate maka kan tak mungkin coba kabine kan pasti beda bagus mungkin nih kau orang meleng orang meler tapi masa apa tak teman entar ke muslimatan mun bini otak mun laki tak teman entar ke kompolan otak tak teman entar ke Jumat otak tak teman entar apolong ben orang alim maka mun beda orang sete baik kak dinto orang ni kecuba otak orang ni kebagus maka mun sebut aja sebut cuba tapi tebus sebut kebagusan nah setoman kelaku ketika ki odi beda itunya ni kaya pakon bi kanjeng Nabi katina pada guna Gusti kanjeng Nabi ada bu sekak dinto uzkuru mahasina mautakum nyebuda sampian kapi orang palengaan lau mahasina mautakum dak bagus-bagus sapan berempan orang sesede yang terana sampian apa napa sebab karena ternyata Allah kak dinto bekal nempatake orang semate tergantung sesuai deguna orang sebeda sekitar orang semate ni parlo kak teti magila orang ni ka asli na cuba king mun bi orang bi tatang ke bahi ke bela bagus yoba bi Allah dari tempat seh nyamai curangan neraka pah isabak di kepunan swarga. Makanya saya nggak mun beda orang seta baik kak dinto keluarga atau kak dinto orang lain tetangga mun arah sana cek rasanya coba tapi rasanya bagus parno situng bakto Bapak Ibu hadirin beda situng orang matur dak Gusti kanjeng Nabi oh sini ya Rasulullah apa rengo pabelaan awasiat ajunan ni dak kaula bi kanjeng Nabi cuma iblis sedekah kun muhsinan mun kakek roh bagus mun kakek roh masuk aswarga situng kun beda kakek muhsinan panika orang sebagus bagus kakek lah masuk aswarga sahabat kadin to matur boleh dak Gusti kanjeng Nabi kaifa adari wa ana muhsin ya Rasulullah dak remma carana kula ni ka oning bahwa kula ni kala tetireng bagus dak remma carana kanjeng Nabi bahajub senika saljironak mun kakek terus tahu kakek je bagus apa aja tanya ki ke tetangga mun cang tetangga ku cak bagus masuk surga kakek ken mun cang tetangga tak bagus masuk neraka dadi ukuran bagus bentak bagus selamat bentak selamat salah satu sing berpengaruh kak dinto demuna tetangga dak kau ring sesede hadis lain kanjeng Nabi debu senika maro al muslimuna hasanun maro al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun mana bibada orang kak dinto nyakse endak situng orang dak kebagus maka bi Allah orang kak dinto cuken tulis bagus coba asli na umpama kak ibu ni pah coba kap tidak bagus sekali kak mun pah dak bagus sekali pah ke bela bagus karena baik kebai nyaman nggih na bangki orang tak tahu mana Jumat sama sekali pah sampean ni kocak njak kakak sematir ya lambat tak le mulai di masjid congoco ni kakak munnya mareng matur kan tak mungkin reng matur ni kepah coba kabeh kak reng matur ni sampai makin terkenal bagus kak iki na bangki terkenal ibadah reng matur pelengaan lau
mungkin ki anya mak ring maturah ada ring maturah nikah sebah cek buduna cek muni maturah nikah maling magi maling ki apa saka cek dengan bini na tanah apa saya katakan mungkin abang ki bagus mau ring maturah nikah leteti maling mau ring maturah pah ngecok ding masjid amal masjid kasa munnya mamaling maturah kota amal masjid tak kira anda kalau pesen itu yang ki kan lumayan kan berarti kan ki ni seran nih berarti kan ki mikir berarti mun pai kalau bentak kode kan kena kebai boleh panitia jadi magi maling nyaman mikir lagi nabang ki maka lu gula sering ngebala mun maturah nikah anak orang minta pas lepas kocang sampian nih apa si ara ibadah wa may yu'azzim sya'airallah fa ulaika min taqwal qulub mun la si artan decekak kecetak ngak nikatan de berarti ahli ibadah tan deking atina takwa ka Allah kamma bedreng maturah tak kocaan ka ada kocaan kabeh ka coba entar ke suruh baca sampean tiku Jumatan ku tak telok sa kocaan lain tak kocaan sa goje ngoreng maturah apa na boleh ke masjid tak kocaan ka nyabung rek kocaan nah lah bajingan mun maturah abajang enggak mun tak perjanji teku sampean lu kok jak bajingan maturah abajang ning tengah aja mis apa kak kita jak abajang gelulek nyambung enggak abajang gelu bodes tak abajang ruak tak nyapok juga tak nyapok bekto ni sibuk tak abajang ya geng tak nyapok tapi mun ki abajang mungkin nyambung enggak oboh insyaallah swarga kak ya masalah king ekor sep gelu sebentik bang ki mangkana yang ki mangkana jak ada barang kalampi pada kotor agak langsung pahe yang ku ya ku tak ikom gelu kak iki tapi kan lumayan iki napa ki dadi mun ring maturah ada ring maturah nek tak bagus kak lebojingan lo maling coba suruh ngaji kak opo pelak kak nggih napa ki mun ring matur di boring terkenal ya HP boger Uning boger sampean. Meledak napa itu? Meledak bumerang. Coba mun niku potongan naga. Mun niku potongan namun santri kan pasti kocak ahlul fusak, fasik. Kalau kau lang jelang. Nggih. Oh bunga jongker ka ado. Ajongker ka budi. Celana ada beda. Ternyata ketika ngaji pahinga Imam Sudes. Iki napa nggih? Neng matur ni tak ning potong tak ning teku beden ka. Enggak sampean ya bu mun beden aja jeling nek magi beden ngak nek kaisen aja raja kan. Maksud tah ilmuna. Nggih napa nggih? Oh perungan duku meneng-meneng boger ka. Dadi kata, dadi napa? Alonca ada mai kapan ngaji? Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله ala kulli syai'in kor lapal magi kodir do kan ni gareng matura apal kabeh Quran padahal ni kebeni surat sebiasa baca ni maksud tebeni kul hubeni inna apal kabeh reng matura cenika kan aduh hula ke boker-ker peker orang tak ning tengku beden kan ki obung ko ada deh kamero mana kes nah panaan semak dikata buung ndak iya abuh pengaji nah ni kamu deng matura ore ini kamu ndak yatin beda Quran beten nebudian tak kira kelok neraka kan amin kok teh
Allah tepak gareng ngapa dinak dia. Ilem malam dah iya. Ada sampian saya kocak bulan ni kang. Jaga kemudian nih kamu neng matura. Padahal mun ciling potong nagasang. Ternyata niku Facebook ko ilum kamera. Beda sejadah. Ternyata andi kamar khusus iblis sejadah. Di wawancara. Loh, ini tempat apa? Anu ini kok. Iya bahasana anu ini. Cang guru saya suruh tempat sholat itu suruh sedia aki. Tahu salbut itu berarti yang merasakan deh. Tapi inti, nah, mun ingak bogir saus kak, bojong ngai jaga. Mun ngak bogir saus ngaji ni imam sudes. Abu, insyaallah ajunan ni kecung lebihan boleh. Dah iya tu liamin lah. Yang berkat nanti tu ngideng pagi bid mabit sampai saya. Sekering matur. Makanten kulis sering ngeboleh man kaman. Mungkin kayaknya maring betura, pasti masuk surga. Amin Allahumma. Lebajingan sekali makiring matura. Insyaallah ki masuk surga. Bah, cak lagi bajingan matura kak. Bu, di mami pada bi bajingan lain. Tak pada kak. Bajingan mun surga. Surga. Bajingan mun surga contoh. Mun tak ngino mampolopot guna. Matura maki bajingan kak. Ni kebun ipah coba di kota-kota lain kalau disebut bajingan apalagi tengik boleh gini. Dia pasti coba king mun matura makelah eko cak bajingan punten kak. Benipah butuh. Ring maturnya mun eko cak bajingan angko bajingan. Banyak bangsa bajingan. Belater bajingan tengki. Tetapi matura mun eko cak bajingan benipah coba. Ben bajingan matura sajing bajing na matura ka ulama ka habaib luar biasa aja kak. Lagi na bangki bajingan mun matura ka kampung aja ga mi aman kampung bade bajingan na kak. Nggih na bangki coba kampung ada bajing na tak tedung sampean ada aja mah. Nggih na bangki bade fungsi na bang sebeng tetapi bade faedah na bang sebeng kiai tukang urusan torecek ngicok tugas kiai dia. Mun urusan beda orang ngicok engke pataki banteng aki bi bajingan nah dia. Jadi beda tugas bang sebang mun kiai bil lisan bajingan bil tanang. Nggih. Jadi mun urusan ngicok haram tak oleh anak di ngoreng nika tugas kiai. Mun bajingan tak cak ngocak keng mun beda maling masuk banteng aki ka iki. Nika bajingan matura. Ketika beda para habaib ibu coba aki. Ketika beda kiai ibu coba aki kaci uas Ustaz Abdus Somad ko aja ibu coba aki kapi di matur seadukung uas pertama kali terdepan pasera kelompok ulama dan para orang-orang belajar orang bajingan. Ketika dulu ada habaib Habib Rizik Timin ibu coba aki dari matur saya seadukung pertama kali bu kiai ben bajingan arampak dua kiai ben bajingan deka malah senya membajingan ibu matur ben cuma kalau ben debu ben cuma kalau ben tindakan acarok ke kak mungkin apa ki ketika berdeng nyuates ebali lambok sahabat coba ke Habib Rizik keluar reng matura napa saya kala arek kak erotoron cong diabisin mata neko tak reng matura kas mungkin apa ki ibu kak kelam pinu pahitung pedang kap mun bangal cong acarok dan nak kak dinto bajingan matura iko cak bajingan kak bi orang mungkin orang anilai coba tapi maki cak bajingan ketika beda keturunan Gusti Kanjeng Nabi ibu coba aki nyabah ibu ki kak. Maka aku sering ngebala iman kaman. Mun ematura ni kenapa-napa lihat lauren kus bagus ngak panjenengan. Bajingan sekali mun pelengan lau ni. Ki masuk swarga. Bah, maamin kapi banyak bajingan na dina. Dula, lebat dim, mamulin ako. Matir Allah pada selamat. Amin. Limangkan ring matura nikah. Tak kira coba kapi. Sebab coba ring matura. Pasti beda bagus kak. Pasti beda bagus. Kita lagi puru bokir darah. Lekak kesejang orang, aduh mau diceling potongan kesah, suudon kuliban sampian. Tapi mun oning ngaji na luar biasa. Mik ngaji berarti lamba abid sacer kak. Mun tak abid sacer tak kira fasih Quran nih kak. Cuma ring matura ngaji Quran nih bisa fasih oku kak. Mun ring matura kapan ngaji nih kasih kau ring Arab kia. Iki napa ki? Coba ring matura sampian. Ajari ngaji. Nika bisa langsung teti orang Arab kia.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Coba apa penting lagi penting Arab ngaji. Padha enggak nikah. Coba mun luar Madura. Sapora tak nangin jebe. Ren jebe soro ngaji. Waca kalu lilaki kan tata itu. Padha. Kan mun reng Madura bunten reng Madura. Ya ciri ngaji. Wo padha bendeng Arab ongku. Mungkin apa mungkin? Pada Pramila gak ditumun ken kianya mari matur insyaallah selamat. Mangkana mun bade orang sete senga cek sebut cuba mun cerita agina cerita bagus. Jelas? Paham? Apa sebab? Mar'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Mun manusia tatang gelang ucap bagus bi Allah mayit kak dinto tulis bagus pahi selamat. Makanya pelengaan lau mun bade orang mate sebelum berangkat ke kuburan mayit sabe langker pekol ya deung langker pah bade sapi datun kumig biasa lagi. Bapak Ibu hadirin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kula mewakili sahibul musibah. Si pertama badan kaula takok bade otang sekitar evajer sareng almarhum maka deki otang kak dinto penta dek ke keluarga kan sedek kebiasaan lagi. Nomor 2 ya Rabu ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin saraita min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajib minadh-dhulami ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana kapan mayit mangkata pak? Dan gula mewakili sahibul musibah. Sepertama takut beda otang almarhum sekitar ibajar ya toreh pareng nyodeng dek ke keluargana dek kibik keluargana ibajar akinah. Nomor 2 sebelum jenazah kak dinto berangkat dan gula nyun persaksian dek sedaya hadir saksi aki engki almarhum kak dinto orang Islam beda sini kana nabi hutan orang bah jawab engki saksi aki engki almarhum kak dinto orang se mukmin engki. Nomor 3 saksi aki engki almarhum kak dinto orang bagus kan sedika kan mi parlo saksi bagus mun la ajunan nyak se bagus dak ka sesete gak dinto makela tak pati bagus bi Allah pah bagus tulis orang bagus pah selamat ya lam berzah para bila gak dinto senga mun beda orang sete mun beda orang tinggal umur cek sampai acara tak coba nah tapi ka cerita aki ka bagusan nah cek pun gela ya cek lah kar coba riya orang ngajua kan tak kira coba kapi ka pasti beda bagus ya lah manusia suruh bagus kapi nemu di mana makai sana ku umik nek abu keng tak oning sampian bek cubang bentu sana cak saking sampian tokan katu sana sana ku umik billahi tak kira yonceng mungkin apa mungkin dimma bedoreng tandi tu saka dimma bedoreng bersih dimma bedoreng socak selain sampian beri-beri kalau tahu video nak yang ku pelak yang ku hebat wajib ngaki video na raja kapan om berpah ngocak ini kene asli nego jagil. Tak bisa manusia. Ada manusia yang kesetandi salah, tak ada. La Allah seadabu. Thumma awrasnal kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Orang paringi kitab sareng Allah paringi petunjuk sanya Al-Quran beda telok macam orang dari Al-Quran gak dintok. Sepertama zalimul li nafsih tahu cek haram kelakoh tahu cek wajib tak eje kaje
Mun bahas sengka saya selok sengka. Mungkin lagi ayah bojongnya aku tak sengka. Sengkan kiai kak, je kiai ke sebulan mulang bereng. Keng eja ka. Dijakaja. Lah kelompok yang pertama ini zalimun li nafsi. Kaharam tujen. Kakabagusan tak ndak. Ni kejak saking hewan tepak gawang-guang. Mending guang-guang. Siapa orang? Muni bengkalan guang-guang ni kebiasaan mun beda taman. Coba yen tarik gulek pada ki. Bengkalan. Tahun ni kanton apa nyaman kanton? Sama. Sami. Berarti kelompok yang pertama ini adalah kelompok wang-guang. Wang-guang ni kemudian sebab karoti kak. 2 menit abu boleh kata manco tanda. Wang-guang. Bukan mun pikir. Lah kelompok yang kedua wa minhum muqtasid ding sedeng kebagus ndak kecoba tujan pasera lala teh minum nase ndak pacaren tujan temanco nikah ngene bagi beda tahlil nang ndak ada la ilaha illallah la ilaha illallah pulpen malaikat teu ngalto sandak gelu saya gedang. Beda pengajian entar, beda orkes ajoget. Nah ini kenyamanan kelompok lala nih kah. Pada enda. Lah yang nomor 3, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'annal hazan. Kelompok nomor 3 ni saya langsung masuk surga. Kecuba tak ada, kamaksiat tak kesokan. Cuma lebur pengajian, cuma lebur bejeng, cuma lebur entar ka kompolan, cuma lebur sedekah. Masalah keng tapangki ka maksiat, ya cek lai dunya kak pahlok tapangki de. Masih penting beni antara ka maksiat. Aslina antara ka pengajian kan tu sampian. Lebet esongai bedereng bini mandi bahit oleh apa jo kana. Niganya mana keng tengah tela, mun tak sengaja sepenting kor tuli atau lepole ni kata tu tak tusah. Mungkin tengah tela, mungkin ngintip, bukan fitah kak tengah tela mengintip ni kau fitah. Jadi mun sampian ngatela orang bini mandi sampian sepenting tuli minggu ni kata tusah. Cepon Sayyidina Ali nadratul ula lakah ngatela ada halal kesampian. Demi nyaman kan macam nyereng bini mandi maret. Wa nadratus saniyah alaika ningali nomor 2 le ni kau tusah. Lebet romoro bedreng bini mandi banget lah sampean. Pah tulah pengo. Astagfirullah cek koning ngaganaan. Sepenting sambil pengo. Saya dosa mun dia. Apa anda juga kana? Mun apa anda dia? Ibeli pole ni kesetusa. Ini kesebut akhir dalam Al-Qur'an, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tusah king tuli apengo ni termasuk orang si selamat. Jadi saya kocak orang sabikum bil khairat kak dito benih selok tusah sekali. Tapi mun beda tusah kak dito nyimpang tepang kieu nyuun sapora. Mun masalah tusah dimma beda orang tak tusah kak. Ada. Dimma beda orang tak kelero. Oh ada. Jonong beda lagi bini atokar. Arab pring lagi bini romi atokar. Ya ji saya laki salah si bini Bedereng lagi bini tak atokar kan tuh. Ada mun bedereng bini bendeng laki terus tak atokar syarat di situ. Saya laki buih si bini buih. Mun tak bede buih jang sapa selo atokar. Nah pada boleh lah kelompok ring tani ngak kula bi sambian kiai jor-jor. Sandi ponduk nyak benya obu atokar benyai. Nah king kiai kasamun atokar iluar pamari ka dilem Roma. Percis ngak ring pelengaan laut. Dia mun atokar ilem Roma pah ninteng samper keluar bini na jo. Terus bah telak. Cagel lah bu kari grup nak kere bu.
campo mintaan telak, coba ring bini mintaan telak nih. Kesalahan coba tak sah. Apa? Karena telak kak itu anding ring lake. Napa boleh kalau ngucap telok kali, maka ikut betas pipah ikut wirid dah faida. Nah telak. Apa telak nih kami bagi kering lake, minta bagi kering bini. Polan sepertama lembek saya ngabin orang lah. Napa ring lake ngabin ring bini, napa ring bini ngabin ring lake. Ring lake ngabin ring bini, maka telak dibagi kering lake. Nomor 2, mun ring lake nih, saya pakai ada akal, mun ring bini saya pakai ada perasaan. Jadi mun ring lake makin pun apa pegel kesaka, abu. Pikir nyorot nyantir jang ring pelengaan, ki maju mundur, ke atas ke bawah, ki ingin kangen bini. Aduh, mun pahak telak dibagi kering bini, sehari telak belung kali sampean. Ki lah pikir telak. Kalau sebelum tokar boleh telak ke kok. Mentak salah kui telak belung kan lagi. Maka Nabi Allah sebut kareng laki, pulan ring laki ni mun berdepan apa? Saya pakai ada akal. Mangka ring laki ni kemungkin pegelen tak lebur akan deh. Anapa? Karena ring laki ni ketika andi masalah saya pakai ada benilesan tapi pikiran. Itu nyari cara. Ring laki ni ketika berdepan apa? Saya pakai ada otak ada mikir ada remacaran. Ring bini mun berdepan apa? Akan dedot ambu sekali. Suruh jatuh kar. Ring laki tak akan ada sekali. Ring bini akan dedot. Ya tokar. Nasa laki dengan ya tadi bisi bini bedapa kak mingak cincak susah dengan lek yang tak benar ruwet engkau iya bedapa ke bela kak mentai ke bela pak hero dengan kok ku nyaman kak cawcan bini kak dengan colok iya kok dengan kak mentai ke bela kan kok ke bela ke siapa kak masa kata tangkak kak jangan pelong ben kok kan kau tak nyaman saja benar kak enjak ke bela ku apa kak jalan kau ben kaki lagi hero dengan jan lebar sangat tu yang suruh cak tokar mundai tapi ni kering bini bongkalan muni kanto tak ada bidana. Kan insyaallah kon pada kita ti manusia ni ada selok salah. Sepenting ketika salah, ketika dosa minta sepurah. Jadi saya mesa bikum bil khairat, pah tak dosa sekali. Karo kanjing Nabi selok dosa sekali. Mun kinya maring pelengaan pasti dosa. Cepun ring pelengaan ada tengah selok akedek, tengah ni ke akedek kabi. Keng paling penting beni masalah tengah ni ke akedek tak akedek, tapi campo ajlingan tengah na orang, tengah na tibi tore raga tak kok leduk. Ada. Tahu santar ke hadis cang lagu boy. Begini dosa, begitu dosa. Di mana-mana orang berdosa, sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Khosok yang masjid turun ngicok sandal si gendeng. Can malaikat cerita buka colon ngarai ko. Colong istighfar so ko ngicok boleh le ni kemenusa. Jadi kalau ada di pelengahan orang-orang yang wafat, maka jangan dibicarakan cuma kacuba nah tak kenging tapi katunging sebut kebagusan. Karena ketika orang Islam nyaksek edak situng orang kak dinto bagus, maka orang kak dinto menurut Allah Subhanahu wa taala ibu bagus, maka mun beda orang situ saya kacuba na tikel tak usah kadebu kabagus na sebut cerita aki insyaallah saya tak dinto selamat amin Allahumma. Ini kasih pertama. Jadi saya manfaat dari orang Islam ke orang mati. Saya pertama nyebut kebagusan. Saya nomor 2 doa otak ngirim kencaran pada ben mangken ni lah. Saya tak rasa ni bagus. Mungkin sampean tak nyapuk ke saya lembak ni keumpama. Keng panjenengan aku kumpul ketimbang kene kakak. Mulai gelak beda Fatihah. Mulai gelak beda tahlil. Gelak beda pemaosan Al-Qur'an. Pah mangkin beda pengajian. Beda sedekah saya terakhir panjenengan beda dan beda berkat. Maka ganjaran gak dintai pada Pak sareng Allah dekah almarhum Bapak Patbi ni. Depak kak iki. Le beda sing ngucap tak depak ni kak. Can saya tak depak kak. Cek pulsa di Malaysia kamu turun depak pulsa kula tu mani telepon taten kula ngirim pulsa ti kuaki masuk 100.000 dari Malaysia pulsa kamu turun 100 masuk kula ben sampian ngirim yasin ben tahlil ke kuburan pas tak masuk masa malaikat bah kala ke pulsa ni mijek saran gelu nggih
Gus Dur teman tenyaki, Gus, orang NU itu ada tahlil, ada haul. Masa tahlil dan haul itu sampai pada orang yang mati? Masa kencer dah depak kau orang saya mati? Jawab Gus Dur, depak. Mak itu mau cak depak Gus. Cak dengan kok mun ngirim Yasin lok toman ipa belih dia. Benih, ni ke benih dalil. Rasulullah saya nyata akidah. Depak kak. Malah orang mati kak ditolak banyak itu sana. Keng imin tak aki sapora bi Saudi. Gemetu sana ada sekali. Ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayufaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat. Al hadis. Tang umat je umat saya palain Nabi Allah saya pun Gusti Kanjeng Nabi. Tak pada ban umat-umat lamba, tak pada ban umat Nabi Ibrahim, tak pada ban umat Nabi Musa. Tang umat je makela mate ngi betul sa anung kunung. Keng mun bi seodi enyo ona ki sapora. Keng mun bi seodi ekere mi kenceren. Seset tekak dinto makitu sana banyak isapora bi Allah ipakemetu sana sa anung kunung. Semate keton aina li hada ya Rabb dari kak di menikah. Kuda lambak semate ge betu sebanyak kenceren tak andi. Mungkin mi pah kenceren banyak tu sa tadak sekali. Katina apa? Debun Allah bistighfari waladikalak atau dalam redaksi yang lain bidu'ail ahya. Are gara se odi ruar ya. Gara-gara Bapak Kiai Abdus Salam mapolong tatangkena pas iparengi suguhan ka angka inyataki kencerna ikire maki ka sesete. Ada gara-gara Pak Abdus Salam merabu kiai merabu para guru pah atah lil areng sareng kencerna ikire maki dek ka sesete. Maka sesete tak bisa kebaik kenceren. Keng pulan seodi bisa kebaik kenceren. Kencerna ikire maki maka seteje kenceren gak dintoh entar akili dek kauring sesete. Sesete mungkin kencerna nikah sakoni ken gara-gara setuju mau setuju isedekai ekere maki kencerna pah titibenya sesetu mungkin toman ngi betusah kita isapora gara-gara apolong mangken kak dinto enyo onaki sapora kala bentah dil kala astaghfirullah li ahlil kubur astaghfirullah li ahlil kubur setuju tu sana Nabi Allah pah isapora tu sana ipa kemet kencerna pah ipa benya amin kote Allah sampean montar ka pangajian maki tak nyambita aku lilep ke dia Ma'ale itu mujak ki odi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kirim kencer ni ke depan. Mangkana sambian mana bingakungi keluarga tingkel umur. Atah lila katini kesampian biaya naraja. Marabua kiai sampian ni kemungkin kita cukup. Sampian mi polaten pun libat yembong masang malaman unta lagi untuk pembangunan masjid ni kan ya taki kencer kira makin kering tua si depak umur sebut dak katibi kencerna peman masang ada rebena bapak rebena embu rebena macedi rebena kutir rebena tretan sanik kakak sebut maka kenceran kak dinto beni cuma ikau le sampian tapi kira makin dak kau ring sekan niat kak dinto ilmu kopur amin Allahumma keng cuma mun saya sebut banyak pesen aja di jaring masang ding 2000 pas saya sebut 11 macam malaikat ibi dicek ada rem aja ada cek ada 2000 mungkin apa mungkin bade sejung saraan boleh kak masang ding 1000 pagi ngocak tu aki menteri selamat sampai petong toron 1000 kak petong toron de rem macamnya letek makin 3.000 kak tahu sanyak letek kak aku memang kene kayak mekasen 2000 aku mi ke swarga 1000 lah ngotil sampean aku mi ke mekasen ngibani ke 1000 mun tak ero aku mi saparo ya separo nasuruh keceng ke pelengan lauk deh yang kira jaringan tapi seni kelak karena manusia seni benih karo sampian mungkin seni kumik ni ka iman san mungkin apa ki mun beda malam malu pasti pilih sepaling kini nilai ya mun tak berjanji teh kumun beda malam bah net abri mulai diujau kita aman keromban kes
ngalak saado eteku biru kapi pemasok boleh ngalak di saireng koning 5.000 masuk boleh kapan ngalak sak sekacir pah bede senku todik ro kak nggih napa nggih maka sing teraga masjid ro nyari nape ro masing mangkat ku mari 5.000 ku nyari 5.000 ceng nyari kereningan saya buan sing mata ke masjid kota ke amal kapan jalan pahe pasang kelenter sama masjid atau lek kapi deh nyaku genteng ngebubung geger apa mi tege cek milih nasi cek kene pun ke amalnya padahal seding sampian saya beki ji ya kan seding sampian saya beki ji keng bi setan lajak bebenya arab kata kok sampian becerebu dan akhirat seding sampian saya beki ke masjid ruang mun saya sabar je sang je belum tentu melo sampian mandi ibungkar sang bini nah tak melo sampian nggih napa nggih sebade je sang sampian ka beli rokok teti kokos kan beli kocak teti gerbek beli bakso teti good morning good margut metoning koning nggih napa nggih seding sampian malu kama qaddamta cepun kanjeng Nabi saya beki ni kesiding sampian mun saya sabe tak melo sampian kak sedep rebu bina potone ketokan serek melarat sampian serpu nak potone tega tokan ring tuana sedep kita kuburaki atau karbi marga datunyana ente kelu kak wong ring tua kita sebab ke kuburan saya imur lauk sabar ding siapa penjelas kelu cek ring tuana kita kuburaki sebab imur lauk lai bahas kada ada menikan tu ada nih kak sebanyak ni kena Indonesia kak nyari jambak molen kok makanya aku sering ngebeda ke tukang siar amal mun nyiaraki amal mun asa kalangkong pas sesuai beri ngoreng mak lesa beri pada mikir kia pas sesuai mun oreng mun talaki ning saibu sa kalangkong jeung lanceng sakalangkong cukup ijo la saibu mana beri 5.000 palanjengan motor sakalangkong sa bareng amal mantir bi Allah terima 5.000 je kan mun 10.000 palanjengan boleh tambah motor sakalangkong ajunan sa bareng amal mantir terima ben mantir tetilan cilan sampian selamat ben mantir bareng belsen keleban belsen sampurna dunya akhirat 10 je mun 20.000 palanjengan boleh motor sakalangkong sa bareng amal mantir amal sampai diterima bi Allah ben bareng belsen dunya akhirat semoga sampian selamat sanak foto dunya na barokah nak foto na solihin bersolihat 20.000 je mun 50 kak palanjengan kak palanjengan pakomuan begbedenuk koron ngrungun 50 matur sakalangkong 50 je kak teti datang ke rumah kita antar kaimbong kak ngidi kaki di bengko bayi mun salak gua koron pak kali 200 oleh nanya matur sakalangkong ka aba afan sapote saparing amal mantir amal sampean bi Allah Subhanahu wa taala itarema tetilan-tilan sampean selamat perjalanan sampean tidak rintangan abeli boleh kecompo abeli ben keluarga tidak panapa ben samoga keren tunya na barokah nak potona solihin solihat sampean pecertunya akhirat ben samoga sampean akhirat masuk aswarga ben pesa penah seket kak mun 100.000 saya pasang kak jambu sak sakalangkong mun tak tege ari compet di boleh 100 mereka jangan sesuai cek ada 100 cek terkadang masang ning 2.000 saya sakalangkong sampai mik kayak tolong apa kun sakalangkong tambu sekali pesen sampai ke lekune sehari lo ya temu berangin saya sakalangkong tambu sekali orang kan mikir ya mun masang 1.000 lah masuk surga no apa masang 5.000 sapora kebele kak kasih masangan 1.000 jadi tak nanding surga 1.000 setia ongke nyak letek ben pertama lau ke bensin pakun waking swarga pakun 1.000 le ketika masang sampean cek katibi ganjaran kere maki dek kau reng sampun wa maka ganjaran sampean amal gak dintok kere maki dek kasih seteh bi ghairi ayyang kusoh ajra fa'ilihi bi ghairi ayyang kusoh ajru fa'ilihi kalau bentan pangurangi kencerna orang sealakoh kencer sampian pah benih pah elang sampian masang 2.000 panik kene maki sampian pah tak melo punten
sampian oleh ganjaran 2000 nikah juga 2000 ekere maki dek kasih sete apa napa sampian mi pakun melo ganjaran cek ganjaran lainnya ekere maki karena nang kitab fikih ke debuaki al-wasail fi hukmil maqasid perantara ni kebun se saja ni kepada jadi mun se saja ni ka oleh 2000 make perantara oleh 2000 kia apa napa sebab tak kira oleh 2000 ganjaran seilum kubur mun tak bi sampean irbai 2000 mangkana sampean ganjaran pakun elang mangken ganjaran ekere maki dek ka bapak kutbi ni ka Pak Padbi tapi Bapak Kiai Abdul Salam oleh ganjaran ke benih tak melok jadi benih bagi dua punten jadi mun makin oleh ganjaran saibu Kiai Abdul Salam 500 Bapak Padbi 500 benih saibu ibagi ke Kiai Abdul Salam saibu juga ekede maki dek kasih sete sakak dintok amin Allahumma ing mundeng matura punten dan gula ngabele ni ka asli nah keng maimut mundeng matura nikah sedekah ni kalau biasa bulan reba ni kebiasa thank you kan lebih malam Jumat lebih malam Selasa mundeng matura ni kan ngastet temangkan lambat mun bede tamoy reng matura ni kan pakun ko tu iro tuli ka angka mun bede tamoy na tuli ka angka niat akhir bener banget tua semate mun bede tamoy pala tada saya keluar make aing beki pala aing seleko eman make sening pa keluar beselek kore kopi kan nasi ening ate malah selek koe man magi sening berkeluarkan seni kering lambak ni mundeng matura insyaallah selamat kapi mangkana dan kula iman kak diman selalu ngebele mungkin ki anya maaring matura insyaallah selamat mun ki anya maaring matura insyaallah masuk swarga masalah keng beda tusah kau leben ajunan mantir syafaat nabi Gusti Kanjeng Nabi mak le tak turasakan neraka amin Allahumma cek ring matur ni ka amuloten ka tanggi orang maca selawat sekalian saus dak Allah sallallahu alaihi biha asyra sekalian kau leben ajunan maca selawat dak Gusti Kanjeng Nabi bi Allah iblis 10 selawat was salawatu min Allah ar-rahmah seenya me selawat dari Allah ka manusia ni ka bi Allah ibdiin rahmat ibdi kani seran sampean maca selawat sekalian bi Allah iblis 10 rahmat iblis 10 kani seran As-Syaikh Al-Hasan Masad kak dinto pernah menyatakan rahmat dari Allah kak dinto tak usah 10 ibriin situng pei sampian kak dinto cukup masalamet sampian dari dunya ben akhirat jadi orang maca selawat dak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto insyaallah tak kira terasa neraka Allah subhanahu wa taala amin napa boleh ring matur amoloten kak bade napa tak ada moloten kan to oncongan banyak biaya na jutaan maca selawat ala asrafil anam pah maca berjanji nggih napa nggih maka insyaallah selawat kaula ajunan saya baca dak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto bukal tetia paker kaula ajunan dari neraka Allah subhanahu wa taala mangkana saya ngak ring pelengaan meskipun beda orang adebu molotan kak dinto bid'ah meskipun beda adebu ngah hole ngak mangkin nikah bid'ah sengak sampian cek sampai auba adu aki orang sepo sengak cek sampai auba sampian amuloten masalah beda tatang kesetak kasokan ampun tak panapa cek keyakinan ni kalakar tak kutu pada ka keng kula ben sampian ngereng guru sebeda elang ker ni pala se elang ker kak dinto ngehole sampian ka pala guru na panjenengan amulotan umpama beda dari luar kak dinto pak ngabala di Kanjeng Nabi amuloten di Kanjeng Nabi atahlilan mun pah nyari hadis Kanjeng Nabi ngunceng terok ngunceng salon abad aki pengajian maka sampai kiamat kurang 2 hari tak kira nemu mungkin apa mungkin ada bahwa Kanjeng Nabi amulotan beda mulutna Kanjeng Nabi ini ke apa sah Senin ben Kemis ketika efreksanin bi sahabat apa mi apa sah Senin ben Kemis zaka yaum ulidtu fi hari ria sengko elahiraki setiap kelahiran Kanjeng Nabi kak dintoh engak kelaban ibadah seanya mapasah reng palengaan mun pah irongak engak kelahiran Kanjeng Nabi kelaban apasah sengkah iben ngakan be ya moloten kan cocok salaul berkat macam selawat baca sejarah Kanjeng Nabi edimah dalil haul wala Kanjeng Nabi lambu abadaki pengajian ngunceng tatangkeh macam keterop beda sound system mah beda mikrofon nah tade hadis segak sengak nikah tade keng mun Kanjeng Nabi se atu aki emak barobake kak dinto beda keng mun Kanjeng Nabi se masang papan kurmah dua kuburan daerah Madinah beda hadis Kanjeng Nabi ngahole Siti Khadijah ben tahun beda hadis ini kena hadis Sahih Bukhari
setiap oleh setahun dari lahir Siti Khadijah Kanjeng Nabi kadinto nyembeli sape nyembeli embi itu kata tangke sambil nyebut kebagusan Siti Khadijah iya khole bi Kanjeng Nabi keng mun pah nyari sebeda terop pat erop kita ada lambe kak keng mun nyari sebeda mikrofon nak mik lambe kita ada janja mun tak pada jebit mun tak sesuai ben saya lakukan Kanjeng Nabi jebit mun kapi ko tu cek pada ben saya lakukan Kanjeng Nabi make sepeda motor jual ke beli onta beuy ka engki jelas engki mun pak tu pada kapi sampean dia cek nang pelengaan ngale ke Mekah makin nang pelengaannya ku tak bit anjang sampean bila Kanjeng Nabi nang kantor lambe harta tak susahnya kula kalak ngebede bulan Bengkalan kak sih sanika kak mun sampang Mekasen Sumenep aman Bengkalan mungkin bede sendek mulut bede sendok endek saya ada bu nikah kiai raja mun orang ngene kini bede ben kula keng santri nebunya pun duga raja ngocak bid'ah masuk neraka bi gule kebela setiap pengajian cek ni kaya cek basul masail tanda bi kiai Bengkalan ya cek tabayun tak kasokan keng setiap pidato akhol bid'ah masuk neraka tahlil bid'ah masuk neraka pernah pidato apa bid'ah tak ikal lakukan Kanjeng Nabi mun lek lakukan Kanjeng Nabi bah ikal laku masuk neraka bi kula rok pengajian ditanya aki ini mabeda hadis Kanjeng Nabi bangun pondok we sehari bi sampean di Kanjeng Nabi bangun pondok ada saya ngucap ni kan di pondok kan senjata makan tuannya mana ni mau dengoreng muntah kalau Kanjeng Nabi bit abang tibi ngan di pondok kemah hadis pondok dia saya beda cak Kanjeng Nabi tak teman baca ke pondok jadi coba korbokor tak pada pun Kanjeng Nabi mungkin gelu saya kocak ni Kanjeng Nabi kau punya pak kutu pada kapi Kanjeng Nabi dengan Mekah pah ngale ke Mekah kapi tak buah lo Kanjeng Nabi lambu ajuban sampean cak sarungan bit asarungan deka Kanjeng Nabi tak asarungan le maksud tak jubah ni kebeni masalah kutu jubah tapi nutupi aurat maksud tak abad aki acara haulik atu akireng mate beni pak kutu pan Kanjeng Nabi lambo nyempeli sampai beliau pak kutu nyempeli bi pak punten adu aki kak ditubi Kanjeng Nabi ekalako kak mangkana Sayyidatuna Aisyah kak dinto rajina Kanjeng Nabi saya paling tampuruan Kanjeng Nabi ketika situmbak tu asarin itu lima Siti Aisyah kak dinto Kanjeng Nabi pah jaga keluar ku tak etorok bunte bi Siti Aisyah anapa takut entar ka raji selain ternyata punten Kanjeng Nabi entar ka makbaro bake pah yang ka astana bi Gusti Kanjeng Nabi tengah malam sampuna kubar Siti Aisyah tuli amboli pole itu mau bi Kanjeng Nabi cek etorok bunte bi Siti Aisyah arapa nyaben Siti Aisyah ngak sergok cek dengan norok berteh budi pah periksa ni arapa mi etorok sengkok gele punten bi ten kula panjenengan nyu keng teraga raji selain benih kok keng tar ka makbaro bake ibu kek je beda orang seesek seidum kopur maka dibi ko enyo onaki ka Allah seesek sama le pa ambu de remah orang mate beda sambungan bener yang seodi ketika di seodi enyo onaki ka Allah beda ben mangken yang buaki seesek saka amin kok kak de kan da barak to kang ngamun de ya kak iya mun da barak to kang ngamari pangasian de kak paham kak ki itu punya kau tu rokok Kanjeng Nabi ya cak ngakui Pepsoden kak sampean di makanya Nabi Pepsoden nandang kan ngki ya makin siwak ni kasonat tapi kan kesonakan siwat kadi tu punya kau tu kaju aro ketok makin lang kui sikat ki mun ini ataki siwak pada oleh kesonatan sampean nutupi aurat ini makanya Nabi lambu bahasa sarungan ini makanya Nabi lambu sepeda motoran napa boleh bah nekuk HP makin abuh mun pah kullabit atin dolalah kapi saya tak kalau Kanjeng Nabi masuk neraka kak ada yang masuk swarga kak iki tangki sequran ibu kuaki ni kebid'ah kak mangkana bid'ah ni kacepon al Imam Nawawi fi syarhi Muslim wal bid'atu bid'atani bid'ah ni kebeda dua perkara selok lakukan Kanjeng Nabi ni kebeda dua kelompok beda sebagus beda secuba sebagus masuk swarga contohna tarawih polong situng boleh ajunan bedaki acara haul ketimbang kene boleh moloten kasabit Kanjeng Nabi enten lambe tak ingat nikah keng masuk swarga beda bit agak dinto bit coba napa orkes bit tak ada sama Kanjeng Nabi neraka kasa nikah cepon ulama beda bit ani kewajib Kanjeng Nabi tak ngelakoh keng pan Kanjeng Nabi wafat ikelaku bi sahabat bid'ah keng wajib kudu ngelakoh napa pembukuan Al-Quran Kanjeng Nabi ini kalau abu kuaki Al-Quran Quran gak ditulang cuma itu les ada acer-cer kan
bi Sayyidina Umar pakon buku waki ke Sayyidina Abu Bakar polan ketika terjadi perang Yamamah petong polo sahabat si apal Al-Quran wafat kapi itu ti ero toles ke buku ero buku waki takok Quran ni ka elang Sayyidina Abu Bakar tak kasokan polan Kanjeng Nabi tak buku waki Sayyidina Umar pas kasompa kak dinto bagus Sayyidina Abu Bakar keng mun sampean tak ndak sampean tanggung jawab mun Quran elang akhirnya pas kasokan ni kebit aking bit awajib tiba ni kapan tak kelakon Kanjeng Nabi pas neraka punten jelas lagi tiba di dua perkara mangkana mun sampean kuda mereng kabar di bangkanan bid'ah tahlil haul bid'ah moloten bid'ah ampun tak usah norok kiai bangkalan lengiring kiai sampean sebede langker nih nikah kiai saya langker ni kan tar ka haul berarti sampean kiai sampean kuda ku amoloten sampean kak punten insyaallah pada selamat pada masuk surga kabeh amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sajam langkong kak yang unceng boleh kak baik patoto ka mangken dia cara majikan sajam kak mun pas sampai sehari punya acara makin kamantoy din na dia apa tuh ore apa jauh tangtang mun deng Bengkalan kak insyaallah sampai yang giding bertejak mun ke Bengkalan ni tak biasa bini dua ni kak ya biasa ini empat mana bukan engki Mekasen mun beda kiai arah jimpa paling beda tung dua kak teku Bengkalan kapi kak Bengkalan ni kecek di orang yang kocak mun bini situng ustad mun raji dua pinter mun raji telok kiai mun ulama empat kak teku Bengkalan ku tak empat kapi kak teku mau gula mun kau jangan ke Banyuwangi kau jangan ke Probolinggo sampean dari kak di makai Madura nah Bengkalan langsung kita nyakibi ini nah berapa rajin nih situ boh biasa Bengkalan empat nih kak punten tak terus nambah kiai abu mun tek terus king ketek kedan ikenya ya kan lain kak tek ben ketek kanya punten gulai pesen bi guru gulai cong tina cong bini situng boy maki situng kor libelih pada ben sebanyak maki banyak mun tak ikut kok bi beng sabeng iko kan aduh bunga bini sampean to kan alhamdulillah datang laki ngama laki ya kau jah sambil kerja bergelak saporaki kak ki tinggal khutbah sofa wadak makadar jak ke jeng buang kuspa kusepon tut semoga sareng Allah pada ipa selamat di Allah pada ipa pecerah amin Allahumma amin dari orang odi afaidah kau orang mati berdua perkara pertama nyebut kebagusan senomor dua ngirim kenceran ben adu aki ben nyonaki sapora katiban ben mangken manter seteja saya kelako iterima bi Allah sesete sapora bi Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur bumi ngulok saben arek tak korang sapono kale manusia benangas tete tak burung sepekal mate la ilaha illallah manusia siang malam tak ambu sena bengtunya kapan eto puetana tunyana erepuk lainna
seiki amal bentusa seikala ko ta aromasa depak kakopur akare kasta abelia abta bisa Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga akatia bunga apolong saat mangken kau leben ajunan menterbi Allah ipa polong bunga boleh iswarkan Allah mulia. Tuan rumah saya bedaki acara banyak biaya saya keluar ke Abdul Salam menter ikan tena kelaban kente selangkong sampur datunya akhirat. Amin. Ajunan para tetangke beniking tak lesoh beniking tak andi lakoh king demi nyampurna ki ajaran tretan hadir kompak kak kantoh itu akinah ajunan serabu menter ipalancenga umur sebarokah. Ajunan serabu manter bi Allah ipataka hajat dunia akhirat. Ajunan serabu manter nak foto na solihin ben solihan. Ajunan serabu manter tak ipasete mun tak teke depa aziarah dek ke Mekah Madinah. Ajunan serabu manter tak sete mun tak sangu la ilaha illallah. Ajunan serabu manter seteja ibadati ahli surga na Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Burung beok, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.